दृश्य है सका सका छात उपरके आसनी सका सका भ्यूटा पूरा खतरनाक है सका सका खराटा बाहर बहुत सुंदर लगुच तो स्वागत करुँची आउ गोटे नुआ वीडियो नुआ दिन को पुणी आम आश्रय टे स्थान लवा वीडियो भाई आज ठू पूरा कंटिन्यूअसली चलो 28 दिन जाए रिचार्ज है 349 टंका तो रिचार्ज कर देछि काली रात्रि मु रिचार्ज करछि तो टिके छात पर को पळि आसली सकाळे सकाळे कोन पाई ना सकाळे आज किछि काम नाही हमर गैस थला गैस टांकी शेष तो गेस्ट हाउस नाइले गैस सरीले किछि प्रॉब्लम नाही गैस पुणी आइले काम हबो एई भलिया टेंशन नाही हेडेक भलिया जिंस किछि नाही मैं भी खाली बाजार को जाय पड़े मास लास्ट रे बाजार जाय पड़े बाजार को आनले पुणी चलला कंटिन्यूअसली चलिबो ये मुझे जान नी ये जिनस गुड़ा मुझे ये रियलाइज करूँ मत गेस्ट हाउस मैंने बहुत पसंद लगुच भी बहुत बढ़िया लगुच आ चेन्नई रे आसिक भी दृश्य सका सका जो छात उपर जो भ्यू गुड़ा बहुत सुंदर लगुच बहुत आ मो प्लेस तुमको देखा बसा प्लेसटा मुझे देखा तुमको मुझे ही बसे सदा बेड़ा है सदा सर्वदा मुझे छात उपरे बसे मतलब भल लगे हाबा आसे सुलिया हाबा है संग बस मोबाइल चलती गीत है भाई भजन चलती बहुत सुंदर लगे हाँ मेन टॉपिक पॉइंटा जो कथा तुमको थैंक यू सो मच तुम मान एत सारा भल पाइबा एत सारा कमेंट आउ फास्ट अफ ऑल एक नंबर बीट कर मो सब्सक्राइबर मत बहुत बढ़िया लगुच 0 जड़े बिगिनिंग उठे ना ये गोटे सब्सक्राइबर ना मोपाई बहुत बड़ है गोटे करोड़ ठू मत किसी कम नुह बुझ ना तो एमती ही तुम मान भल पाइबा था आशीर्वाद सदा सर्वदा मो पे था है तो सब तुम भल पाइबापी मुझे वीडियो बनाऊँगी आ तुम मान मो मोटिवेशन मत मिलूँ तुम मैंने किसी ना कि मो वीडियो को ही एमती पसंद करुच मे भी मत लगुच भाया है किसी लोग जड़े किसी लोग आसवे भाई 10टा आंगुड़ी सामान नुहे बुझ ना 10टा आंगुड़ी तुम सामान नुहे बुझ ना गोटे छुट्टिया बड़ थाए ये लाइफटा को ही तुमको बिताइबा ही पड़े आ मोर गोटे वीडियो मध्यम तुम को कहवा यहाँ उद्देश्य मोर जे तुम्हें लाइफ रे किसी ना किसी करुच ना से ना कि तुम टॉपिक ये डेली रूटीन कर डेली बेसिक कर भाई है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुमको गोटे ही कथा कहूँ मुझे ना है गोटे वर्ष मत सब बुझापी लगी गोटे वर्ष है 24 वर्ष मोर बयस 2002 मो जन्म आज है 26 2024 चलती 24 वर्ष मो जन्म है तो मत लगी मैं भी मुझे छोट थी बुझिली कि घर परिस्थिति किसी तुम माने रेस्पॉन्सिबिलिटी जाए ना गोटे जिनसा फिर भी मुझे एत रेस्पॉन्सिबिलिटी हो नी मुझे जानी नी लाइफ को केमती जीया जाए है केमती तुम जीव लाइफटा को से भाया मुझे जानी नी आज ही जानूची जे आसिक मुझे ठक्कर पाइकिना है ठक्कर खाई मत सी जाइनी मत शिखे किसी जाइए बुझ ना गोटे लाइफ उद्देश्य थैंक यू सो मच ताको एतिक जनइबी जे से मत बहुत किसी शिखे गला जे किए निजर किए पर है कहवा गले ये तो निजर कहीं नुह है खाली घर फैमिली को छाड़देले आउ कहीं निजर नुह तुम है तुम्हें भी तुम निजर नुह ये जानती आज अच्छो ये हाथ को भरोसा ना बुझ ना ये हाथ भी केते धक्का देदेव तुम्हें निजक निज के धक्का देदेव ये तुम माइंडटा ना ये माइंड थिंकिंग तुमको केते धक्का देदेव बट सब बेले कंट्रोल करके चलवा शिख आउ पेशेंस रख धैर्य ही सबसे बड़ मनुष्यर इम्पोर्टेंट जिनिस धैर्य धैर्य नथिले तुम किसी करें सबसे इम्पोर्टेंट माइंडटा को एमती थिंकिंग माइंडेड कर जे मु करुँच कामटा ना यहाँ ही मोपाई आज ही जरूरी आज ही करार दरकार जो मुझे वीडियोटा आज बनाऊँगी आज ही मत बनवार अच्छी पोस्ट करार अच्छी बुझ ना से भाया सब माइंड थिंकिंग को चेंज कर ही शिख माइंड सब गोटे थॉटटा जानी लेलो ना तुम्हें दुनिया को जीतीज पूरा दुनिया को ही जीतीज आ सामना वाला कौन करुँना गोटे मिनिट ही तुम जानीज बुझ ना ठक्कर खाइले मैंने तुम जानीज गोटे लोक सहित से भल भी कथा हो ना तुमको तुम लगे ना मुझे विषय जानी 10 थर जाने 100 थर जाने तापर जा सहित मुझे मिसबी मत एवं लगुच रियलाइज करते भल पिला हो बट माइंड थिंकिंग रीडिंग थरे भाई पढ़ी लेना भाई या जी पढ़ी लेना ना दुनियार सब किसी से जीति जाइए भगवान को मुझे कथा कहबी मत कौटी थी आसी कौटी आसी पहुँची है ये सिचुएशन भाई तुम्हें बुझीपार सिचुएशन ये बेले बेले आसी जाए ना है मे भी समस्त सहित भी हम मनीष ना मनीष मात्र के भूल हुए है मोर सड़ा 3 थर भूल
ହେଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ନା ମୋତେ ଭଗବାନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିଛି ହେଲା ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଭଗବାନ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଲର୍ଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ପରମାତ୍ମାନେ ପ୍ରଣତଃ କ୍ଲେଶ ନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ସତ କଥା କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ହେଲା ମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମଜାକ ନୁହେଁ ସିରିୟସଲି ସତ କଥା କହୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଦିଲ୍ ସେ ଚାହିଁବ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ନା ମୋ ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି ନା ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 10 ଥର ଜପିଛି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜପିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ନିଅ ହେଲା କିଛି ବି ହଉ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ ବାସ୍ ତାପରେ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିକି ଆଇଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭାଇ ହେଲା 10 ଥର ସେ ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ବୁଝୁଛ ନା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଅଛ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ତୁମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଚଲେଇବା ଶିଖିବ ବୁଝୁଛ ନା ସେଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନିଜ କାମ ନିଜେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି ନା ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ମାଇଣ୍ଡରୁ ନୁହଁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ କରୁଛି ତୁମର ଏତେଟା କରିବା ହିଁ ଦରକାର ନୁହଁ ବୁଝୁଛ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଖୁଟି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯିବ ନା ଯେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଜିନିଷଟା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ତୁମେ କରନି ମୋ କଥା ମାନ ସେଇଟା ତୁମେ କରନି ହେଲା ମୋତେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବଟ୍ ମୁଁ ବୁଝି ମୁଁ ପାରିନାହିଁ ଟୋଟାଲି ପାରିନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ନାଇଁ ଏ ଦେଖା ହବ ବୁଝୁଛ ନା ଏଇଭଳିଆ ଅବହେଳା ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅବହେଳା କରିବ ନା ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତୁମେ ନିଜକୁ ନା କଷିବା ହିଁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ସେଟା କଲି ବାହାରମେ ଯାଉ ବୁଝୁଛ ନା ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡ଼ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନା ମୁଁ ବାର ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ ଆଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା 10 ଥର ଠକ 50 ଥର ଠକ ବଟ୍ ଶିଖ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇ ଠକାମିରେ ନା ଗୋଟେ ଠକିଲ ନା ସେଟା ଶିଖ ଯେ ମୋତେ ସେଟା କ'ଣଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ବୁଝୁଛ ନା ଯେମିତିକା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଦିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦିଏ ହେଲା ଏଇଟା ହସି ମଜାକ କଥା ନୁହଁ ସିରିୟସଲି କଥା ସବୁବେଳେ ନା ହେଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ରୁହ ନା 10ଟା ହାତରେ ହେଁ ଫେମ୍ପେ କରିବ ନା ତୁମକୁ ଭାବିବ ଶଳା ଅନପଢ଼ ଗବାରଟା ତୁ ବୁଝୁଛ ନା ଚୁପ୍ ରୁହ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ଚୁପ୍ ଯେତିକ କଥା ଯେତିକ କାମ ସେତିକ ହିଁ କଥା ତା ଉପରକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ କଥା ନୁହଁ ବୁଝୁଛ ନା ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କରିକି ହେଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି ତ ପାରିବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ହେଁ ହେଇଗଲେ ତ କରୁଛି ମାଡ଼ୁଆଟା ବୁଝୁଛ ନା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ କଥା ହେଲା ବାହାରେ ତୁମେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କର ଭିତରେ ମଜାମସ୍ତି କର ବଟ୍ যেটি তোমাকে লাগুথিব না এটি মতো রেসপেক্ট পাইবার অছি তো সেটি হি যেতিকি দরকার সেতিকি কথা তা উপরকু তুমি বড়াইব না রেসপেক্ট পাইবনি এটা বুঝিব সবুলে গোটে তোমাকে এক্সাম্পল দেছি শুণ মানে তুমি বুঝিব এক্সাম্পল ধরিলিও হলা ধরিলিও তুমি গোটে জায়গা নূয়া নূয়া তোমার বন্ধু হয়েছি হলা এক্সাম্পল তোম দাদা বা হয়েছেন হলা তুমি তোম শ্বশুর ঘরକୁ যাওছ ফার্স্ট দিন যাব বহুত সুন্দর এই জই আমার আসছি বড়িয়া খাইবা পিଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦିନେ ରହିଗଲ 2 ଦିନ ରହିଗଲ 3 ଦିନ ରହିଗଲ 4 ଦିନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୂପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ନା ତ ହବ ମାଛ ତ ହବ ଜଇଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଜଇ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ପହିଲେ ଦିନ ଯାଇଥିଲ 4 ଦିନ ରହିଗଲ ବୁଝଛ ନା ସେଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତୁମକୁ ଯେତିକି କଥା ସେତିକି କାମ ଆଉ ଯେତିକି ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର ସେଇଠି ରୁହ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହିଁ ଶିଖ ହେଲା ଡେଲି ଡେଲି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟ୍ କରିବ ନା ପାରିବନି ୟୁନିକ୍ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ଚେଞ୍ଜ କର ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ ଆଜି ସେଟା କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି ବସିକି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ମାନେ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭାବେନି ବୁଝୁଛ ନା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବୋଲି ଜିନିଷଟା କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ କରୁଛ ନା ଏଥିରେ ଭଗବାନର କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ସେ ନେଇକି ଆସି ଆଜି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଛି ମୋବାଇଲଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତାନି ହେଲା ଏ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିବି ଟାଇମ୍ ଆସୁନା ଦିନ ଆସୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ହେଲା ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଏ ମୋବାଇଲ୍ କହୁଛି ନା ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଆଣିଛି EMI ପଇସା ତ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଏ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଛି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଖାଟିକି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଛି ହେଲା ଖାଲି ଏତିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା ଏଇ ମୋବାଇଲର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଭିଭୋ
54 बढ़िया मोबाइल मते बहुत पसंद है छुटिया मुटिया आम बहुत बहुत बड़ कथा है एछुंगा गोटे कथा माइंड थिंकिंग पैसा देले तुम हाथ में नथिबो ना दुनिया तो माइंड तुमको माने चिंताधारा आसो मुझे सेटा करी बट पैसा आस जाऊ ना है कौटी कौटी खर्च कर तुम जापर है से भाया माइंड कंट्रोल कर शिख पैसा रखा शिख है गोटे ही जिन सदा सर्वदा मन रख तुम कौटू कौटू आसिक पहुँच बड़ घर पिला तो भाई तुम नसीब तुम बढ़िया तुम किस्मत है बट आम जो मिडिल क्लास फैमिली बेसी बकर बकर करूँ कौन पाई करूँ है आमर 2 टंका थी ना आम कथा कहू 10 टंका बुझ जे मैंने ठीक ना से मैंने ठीक सदा सर्वदा जानती मत के मेंटेन करने पड़े कौटी के कथा कहले साजिब है आज एति ही थिला कथा है बेसी कहले सब जिनटा अम्बल भारी आसो एसिडिटी भारी आसो उल्टी करदेव बुझ पुणी आर टपिक तुम सहित मुझे कथा हेबी रही जय जगन्नाथ समस्त को धन्यवाद समस्ते एत सारा भल पाइबा तुम आशीर्वाद है रही आउ गोटे भिडियो पुणी देखा थैंक यू सो मच।